पताकहस्तविनियोग नाट्यारम्भे वारिवाहे वने वस्तुनिषेदने कुचस्थले निशायां च नद्याम् अमरमण्डले तुरङ्गे खण्डने चैव वायौ शयने गमनोद्यमे प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकानां घनातपे कवाटपाटने सप्तविभक्त्यर्थो तरङ्गके वीतिप्रवेशभावेऽपि समत्वे च अङ्गरागके आत्मार्थे शपथे चापि तूष्णीं भावनिदर्शने आशीर्वादक्रियायां च नृपश्रेष्ठस्य भावने ताळपत्रे च खेटे च द्रव्यादिस्पर्शने तथा तत्र तत्रेति वचने सिन्धौ तु सुकृतिक्रमे सम्बोधने पुरोगेऽपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षदिने सम्मार्जने तथा एवमर्ज्यन्तु युज्यन्ते पताकहस्तभावना। त्रिपताकहस्तविनियोग मकुटे वृक्षभावेऽपि वज्रे तद्धरवासवे केतकी कुसुमे दीपे वह्निज्वाला विजृम्भणे कपोले पत्रलेखायां बाणार्थे परिवर्तने युज्यते त्रिपताकोऽयं कथितो भरतागमे।